हेलो स्टूडेंट्स ऑफ ओडिया ऑप्शनल छात्र माने मन दे शुण ओडिया ऑप्शनल लिखिबार ट्रिक कविता हो कि प्रबंध गल्प हो कि एकांकिका सेठी कवि किंबा लेखक किंबा प्रबंधकंकर परिचय इंट्रोडक्शन सेक्शन रे लिखिबो तांकर लेखन शैली केमती थिला आकर्षणीय व्यंगात्मक कि अन्यान्य शैली दर्शेबो तांके लिखिथिबा अन्यान्य रचना तथा पुस्तक गुड़िक गोटे लाइन लिखिबो तापरे पठित प्रबंध बा कविता बा गल्पर मर्म कौन 2 लाइन लिखिबो इंट्रोडक्शन क्लोज तापरे पिला माने पाठर विषय वस्तु मु गोटे उदाहरण नउची सत्यमेव जयति ये जो पाठ गोविंद त्रिपाठी ना कौन किए लिखिचंती आईरे तुम कौन करिवो ब्रीफ नोट्स एबे जोटा भी पढ़िबो एबे शनिवार सोमवार ठू तुम तो रवि सोम मंगल ये 3 दिन तो तुम मस्ट ओडिया ऑप्शनल ही पढ़ा पड़ो तो सेतबेले तुम कौन कर पोएट्री पढ़ कि प्रोज गल्प पढ़ कि कौन तुम्हें ब्रीफ नोट्स एमती सजई देथिबो जिमिति मु लिखिछि उत्तर लेखन बोल लिखिछि देख पिला माने ए पाठटी को मु टिके सजई देछि माने एमती कला फल कौन हम बाहर भीतर सूत्र अप्लाई हम कौन ए बाहर भीतर सूत्र बाहर मत पॉइंट दुसी भितर तार सब विषय वस्तु मन पड़ जाऊ एमती थिबा दरकार तेणु तुम कौन कर ब्रीफ नोट्स बोलिए पिला मन एटा प्रति तुम सिलेक्टिव प्रोज की पोएट्री एपटे पढ़ सेपटे ब्रीफ नोट्स तैयारी करके रखिथिले एग्जाम दिन राति रे ये बाहर पॉइंट देखु देखु भीतर कथा वस्तु मन पड़ जाव ये ही रीडिंग ट्रिक तो चलो देखा सत्यमेव जयति और कौन विषय वस्तु एक प्राचीन समाज रे सत्यमेव जयति किभଳି थिला तो पिला माने प्राचीन समाज प्राचीन संस्कृति रे मनुष्य माने सरल और संतुलित जीवन यापन करथुले निर्मल हृदय सच्छल विचार थिबा जगु से समय रे सत्यमेव जयति शब्द गुड़ी को सतरे निज जीवन रे प्रयोग करथुले आओ सत्य जुग बोली कि तेणु से जुग को कहा जाइथिला तुमको मन अच्छे सत्य जुग एबे जदि आमे कली जुग को भारी आइबा पिला माने सेकेंड पॉइंट आधुनिक समाज रे सत्यमेव जयति किमती अछि बोले मिथ्यामेव जयति हो जाइछि मिथ्यामेव जयति बोले बुझी पारल सामाजिक हो कि राजनैतिक अर्थनैतिक हो कि सांस्कृतिक सबु क्षेत्र रे ऊपर को सत्यमेव जयति भितरे मिथ्यामेव जयति चलछि हाँ कि नहीं ये 2टा पॉइंट को तुम एभली व्याख्या करिवो प्रथमे लिखि दियो प्राचीन समाजर लोक माने सत्य प्रति से मानकर चिंताधारा सत्यर व्यवहार पालन ये सब जिनस ठीक थिला लोक माने सरल थिले साधुरूपी जीवन यापन करुले गुरु शिष्य संपर्क को बापा पुओ संपर्क को माँ झील संपर्क को समाज रे गुटे शांति गुटे श्रृंखला गुटे सत्यता उपरे आधारित थिला किंतु अधुना मटेरियलिस्टिक जीवन आरंभ हैला परे बुझिल आधुनिक जुगर मनीष पर्टिकुलारली राजनैतिक क्षेत्र में सीटा आइब पिला थर्ड पॉइंट 4th पॉइंट आइब समाज रे केमती अच्छे एबे तुम देख समस्ते कौन कहते सत को घुड़े कि मिछ कहते मिछ को सत बोली प्रमाणित करिवारे माहिर अछंती बोली गोविंद त्रिपाठी दर्शाई राइट किंतु गोटे दिन आसीबो सत्य ही जितिबो एक कथा आमे महाभारत रे मध्य देखिछे पिला माने और महाभारत गोटे कौरव थिला गोटे पांडव थिला नै कि ये कौरव गोष्ठी मिथ्या को के जन समर्थन कले आ पांडव श्रीकृष्णंकर ग्रुप ये थिला कोन सत्य को के जन समर्थन कले शेष रे कोन हला पिला माने सत्यर जय हला ना नहीं मिथ्यार हार हला ना नहीं या ही हम जुग जोटा होना कहीं सत्य जुग कि कली जुग प्राचीन जुग कि आधुनिक जुग नो मैटर्स बोली से कही किए गोविंद त्रिपाठी बर लेखक अच्छा आज लोक मानकर विषय जदि आमे देखिबा सत्य को मिथ्या मिथ्या को सत्य थर्ड पॉइंट देख किपरि करचंती
ନା ଆଜିର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହିତ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଶରୀରର ଗନ୍ଧ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସେଣ୍ଟ ପକାଇଦେବ। ହଁ, ସେଣ୍ଟ ପକାଇଲେ ସେଣ୍ଟ ଥିବା ଏତିକି ସେ ଗନ୍ଧ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଏମିତି ମିଥ୍ୟାର ସେଣ୍ଟରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗନ୍ଧ ତାକୁ ଜଣାଥିବ, କିମ୍ବା ସେ ସେଣ୍ଟ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଗନ୍ଧଟା ପୁଣି ପଦାକୁ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମିଥ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସତର୍କ ରୁହ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ରାଜନୀତିରେ ଏହାର କିପରି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ବୋଲେ ରାଜନୀତିରେ ଏହାର ତ ପ୍ରୟୋଗ ଭରପୁର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବିନା ରାଜନୀତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦଳ କୁହ, ଯେଉଁ ନେତା କୁହ, ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଧାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା କହି ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ମିଥ୍ୟା କହି ଜିତିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତମେ ତ ଜାଣୁଥିବ। ଆଜିକାଲିର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସ୍ପିଚ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ବି କହିଦିଅନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ ମାନିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନେ ଏମିତି ବି କହିଦେବେ, ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର କାହିଁକି ହୋ, ଚାଲ ସମୁଦ୍ର ଆମେ କଟକ ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘିନି ଆଣିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକମାନେ ହଁ ଆଣିଦେବେ ସାର୍, ଆଙ୍କୁ କା ଭୋଟ ଦେବା ବୋଲି ଦେଇଦେବେ। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ରାଜନୀତିରେ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଆପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ବତେଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ତମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଅଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବତେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏ ରାଜନୀତିରେ କୋ ଜିଲ୍ଲା ଖୋ ଜିଲ୍ଲା, ତୁମ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ତୁମ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥିରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ କିଭଳି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନା ଏଠି କମ୍ ମେମ୍ବର ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଜିତିଯିବେ, ଅଧିକ ମେମ୍ବର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଯିବେ। ତ ଇଏ ଜିତ ହାରର ଖେଳ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାକୁ କେମିତି ଲୁଚାଲୁଚି କରିକି ଚାଲିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କୋ ଖୋ ଜିଲ୍ଲା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଇକି ତୁମ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୋଟଦାନ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ତମେ ଟିକେ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ତମକୁ ଲେଖକଙ୍କର ମେସେଜ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଲେଖକଙ୍କର ମେସେଜ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି। କେଉଁଠି ସେ ମହାଭାରତର ଉଦାହରଣ ଦେଲାବେଳେ କହିଲି ନା, ମିଛ ଦଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଳ, ସତ୍ୟ ଦଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଦଳ, ଶେଷରେ ବିଜୟ କାହାର ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ହିଁ ମେସେଜ। ଏବେ ବି ସେମିତିକା ତମେ ମିଛା କହି କହି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ସତ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥିବ ବୋଲି ସେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କୁହାଗଲା କାହିଁକି। ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେକୁ ସିଧା ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇଏ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ହେଲା। ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବୋଇଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ମାନେ ଧରିନିଅ ଜଣେ ତମକୁ କହୁଥିବ, ଆବା ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛୁ ବୋଲି ସେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି ସେ ତମକୁ। ବାସ୍ତବରେ ତମେ ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲାବେଳେ କିଏ ତମକୁ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛୁ ବୋଲି କହିବେ। ବାସ୍ତବରେ ତମେ ଗଧ ଥିଲାବେଳକୁ ଆବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା ବୋଲୁଥିବେ। ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ତାର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କ'ଣ ଯେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଭିତରେ କହୁଛି କ'ଣ ବୋଲିକି, ଉପରକୁ କହୁଛି ତୁମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୋଲିକି, ଭିତରେ କହୁଛି ଏ ନମ୍ବର 1 ଭକୁଆଟାରେ ବୋଲିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ, ମାନେ ବିରୋଧାଭାସ ଚିନ୍ତାଧାରା। କହୁଥିବ ଗୋଟେ, ଭାବନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ, ରାଇଟ୍। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା କରିବା, ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ବୋଲେ ବିପରୀତାଭାସରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କୁହାଯାଉଛି। ବୋଲିବା ଜିନିଷକୁ ରାଜନୀତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସତ୍ୟକୁ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ତାର ଜୀବନରେ। ମିଛ କହିଲେ ମହାପାପ, ସତ୍ୟ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏସବୁ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଯାକ ସତରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କି ଉଲ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ବୋଲିବାଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ବୁଝିକି ପିଲାମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିବ, ରାଇଟ୍। ତ
तो एभଳି भावरे सत्यमेव जयते रो सार वस्तु को तमे मु कला भला एमती पॉइंट कर देथियो पिला माने ब्रीफ नोट्स बोले तमे बाहर ए पॉइंट 1 नंबर देखिलो हाँ प्राचीन समाज रे सत्यमेव जयते रो किपरि थिला बोला तुम भीतर सब जाक मन पड़ जावा ऋषि मुनि अतीतर सरल जीवन यापन सत्यर आवरण केमती थिला इत्यादि इत्यादि सिमती भीतर बाहर सूत्र तमे अप्लाई करिवाची परीक्षा पूर्व हैला तो सही हिसाब रे तमे हेडलाइंस कम तैयारी कर रखथिले परीक्षा आगे दिन रात रे हेडलाइन आड़े आखि बुले देले भीतर सार मर्म तुमको जना पड़ जाउथो तमर पिला माने परीक्षा रे पेन अटकीबो नाही तमे आराम से लेखि लेखि पळेबो आ आकाश को अनेबा को दरकार नाही भाबिबा पाई बोलकी एति करनथिबो खाली मन इच्छा सार कथा पढ़ देथिबो पॉइंट करनथिबो का पर कोन आसे प्लानिंग करनथिबो बोले लेखिला वाला असुविधा हो पिला माने सो बी केयरफुल मु काई के कहूची मु पूरा गाइडेंस दोची तुमको मते जणा अछि अनुभव पिला मानकर लेखनी शैली उपरे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग नेक्स्ट मो अन्य विषय मध्य ओडिया ऑप्शनल कवर करी पिला माने बाय।